عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیہ اعداء السریرۃ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکیف یکون ذلک قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض رواه احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات سند تعریف و پت درود السلام بر فخر دو عالم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عربی زبان اندر چھ اک خاص کہاوت اک یس زن پرت کنسی اہل علمن یا اہل فکر انسان بوزمت سہ گو یہ کہ الناس علی دین ملوکہم. یم زن لوک آسان چھنا لوکن ہمیشہ سوی طبیعت آسان سوی مزاج آسان یس مزاج تو طبیعت تہندین زٹھن آس. تم زٹھ چاہے ائمہ آسن متولی آسن عمرا آسن حکمران آسن یا بادشاہ آسن. یہند مزاج تو طبیعت لبنہ یوان عام لکن اندر عام سوسائٹی مز عام معاشرس مز. ات سلسلس اندر ہیکہ تاریخس مز واریاہ مثال دت انسان واریاہ مثال. بہ کر اکی مملکتچ کت تاریخ اسلامس من سٹھا مشہور تم گئی خاندانی بنو امیہ. خاندانی بنو امیہ یمن ہند زبردست دبدب رود خلافت راشدہ پت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ست گو یہ خاندان شروع. ات من تہ پائی اخ زبردست گورنر تو بادشاہ تو زیوٹھ آو مسلمانن ہند حجاج بن یوسف. ام سن ناو ظلم تو بربریت. حجاج بن یوسف ظلم تو بربریت بھرپور امی ست. مورخ لکھان یل صبحس لوک نا بیدار گژھان نندر مز یل بیدار پتہ یمہ آئی آسان ڈسکشن من قتل بارہا خبر رات کس کورک قتل رات کس کورک یوت یوت نہ کی ومن سلب اما کالچن کمس دک پھس یا ومن جلد خبر کس شخصا سو یمس کوڑ دتک. امی آیا سماجس من معاشرس من کت آسان تکیاز زیوٹھ اوس حجاج بن یوسف. ام پتن چھ اخ بوڑ ناو ات مملکتس مز ات حکومتس مز ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک تمس متعلق ون سہ زبردست شوقین عمارتن ہند بج بج عمارت بج بج بلڈنگ اس سہ بناوان. بیس تمس صنعتس کن کافی شوق کارخانہ لگاون. ات دوران وچھن زی عام انسانن مز یہ کت یا خبر پھلن کوتہ لوگ کچنس قیمت بیڈ رومس کس بیڈ آو لگاون کس نقشہ آو ان
यूरोपक कम मुल्क नक्श तो कस डिजाइन आय अंदर अमूमी तौर वलीद सन्दस दौरस मज मुआशरस मज यह कथ मशहूर सुबह शाम यह डिस्कशन या फलन हसा बनो फलन कॉलोनी में जबरदस्त मकान या तम हसा लोग तथ 2-4-5 करोड़ अख्त हसा आव नक्श फलन जाय पे बस युत बहस अम पता ब्या बादशाह अमी खानदान यम सुन तुम 12 नाव आसो बूजमुत सह गो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अमिस मुतलिक अमिस खेन चेन जबरदस्त शौक यथ वाजवान वनो जबरदस्त शौकीन काल डिश करान टेस्ट तो सुबनस ब्या डिश अमुक जबरदस्त शौकीन अमे अलाव अमिस गेवनुक गिंदनुक जबरदस्त शौक दपा अगर अम सात मुआशरस पूर समाजस नजर त्रो यह कथा खेन चेनुक या फलन हसा कोर रात बची निकाह तस निशान तस कैचमेंट या थप तस आव तकरीबन 5 क्विंटल माज मार अमूमी तौर यह खेन चेनुक कुस वाज जबरदस्त रनान कमिस वाजस ज्यादा डिमांड बस यह कथा युत योत नी बे गेवनुक द्रोकनुक ना मुजरात पे कुस फलन ओकेजनस पे फलन महफिल मज कुस गेवान अम पे तुम पाई इनकलाब आव इनकलाब अमी खानदान हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि मिजाजी बदलियाव तर्ज कलामी बदलियाव तर्ज तकल्लुम बदलियाव तर्ज सोच बदलियाव तिक्याज उमर इब्न अब्दुल अजीज पान सठा तकवा शार सठा परहेजगार उमर बिन अब्दुल अजीज परवरदिगारन सठा खोफ खुदा दिलस मज त्रोमुत लुकन ति बदलियो तबीयत लुकन ति बदलियो मिजाज पन्निस यथ समाजस पन्निस मुआशरस पे नजर इन सारे तबीयतन तो मिजाजन हूं रचा रचा लबन जुमा दह यमो वाज बोजन या मौलवी सबस फलन कथ पे जरूरी कथ कर वाज बोजन तबीयत अत मज मुकाबल या फलन मौलवी सब इत पे पारान पिस्तन मुफ्ती सब यूत जानान यह मिजाजस मज रचा खेन चेनुक तो मिजाज गिंदनुक द्रोकनुक तो मिजाज तमीरातन तो बिल्डिंगन हूं तो मिजाज जुल्म बर्बरियत पन्निस इंतहा दर्जस पे युस यह मिजाज अम न थस योर न थन होर ख्याल थो मे पोर तह ब्रोकन हदीस मुबारक यह इमाम अहमद इब्न हम्बल करान रिवायत मुस्तंद अहमद मज दर्ज हदीस मुबारक रिवायत करान हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर दीजो दिल चो तख्ती पे नीजो यह हदीस मुबारक तुम लिखित सारी फरमो हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकून फी आखिर ज़मान आखिर ज़मान आखिर वक्त यम दुनियाक फरमो हज़रत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वामुन इख़वान तुई वुचुक अक़वाम पत वुचुक अफराद ते यम बज़ाहिर आसन पानवन बय बंधुत बज़ाहिर क्या बज़ाहिर खैर सगाली हुन मिजाज खैर सगाली हुन जज्ब है बिसे चे दोस्त बिसे चे रफीक बिसे चे शफीक यह मोमिन सज मिसाल
فرمونا حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کس گو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان گو سو یمس نش بیاکھ آس محفوظ تم سندس زی نش تو تم سندس اتھس نش پتہ فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن گو سو من امینہ الناس یمس نش لوک امن حاصل کرن اطمینان حاصل کرن یہن مال تہ محفوظ یہن جائیداد تہ محفوظ یہ مومن مگر ات فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبلس یہ آخری دنیا کیا یہ وقت کیا آخر زمان مثال کیا فرمو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تھی وچھوک واریاہ اقوام تم یم بظاہر دوستی ہند فیصلہ آسن کران دوستی متعلق معاہدن متعلق ڈسکشن آسن ٹیبلن پہ کران مگر فرمو حضرت رسول کائنات علانیہ یا اعلان صرف یا اناؤنسمنٹ صرف یا دکھام صرف فرمو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آداہ السریرہ اندر آسی یمن اکھ أکۍ سٕنٛز عداوت دشمنی یم آسن اکھ أکِس متعلق خیر کانچھان کتن آسن یم خیر یم آسن شر پسند یم آسن شر کانچھان بلکہ فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان اخ مثال یہ تو اگر کان عزت آسو کران عزت احترام سلام آسو کران خیال تھیزو تہند عزت احترام کیاز کرنے یوان یتھ سماجس مز ممکن چھ لوک آسن تہند شر نش یژھان محفوظ روزن اصل ٲسِو تُہۍ شر پسند تۄہہِ نش آسہِ نہٕ خٲرٕچ اُمید اما پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کت کن تصویر کھینچان یمہ وقت یت وقتس مز بہناس یت وقتس مز میں پروردگارن یہ صلاحیت شاید عطا کر زِ بہ چھُس خدائے سٕنٛز کتھ ونان خدائے سٕنٛز رسول سٕنٛز کتھ ونان امہ مزاج نش ہیکہ نہٕ بہ فرشتہ صفت بنتھ الگ روزت یہ مزاج چھ سارنٕے یتھ پنس اردوس مز ونان چھ منہ میں رام رام بغل میں یہ طبیعت اقوامن ہند حکمرانن ہند عمران ہند ایمان ہند خطیبن ہند یہ مزاج تمام لوکن ہند میانو ٹاٹھو توجہ سان چھ سمجھنے ضرورت یہ کس مزاج ونکس دنیا مز لبنہ یوان سون حرمین خداوند کریم سن گھر خانہ کعبہ نبی صاحب نے آخری جائے مدینہ منورہ حرمین مگر ییٚلہِ وٕچھان چھِ ٹیبلس پٮ۪ٹھ کم کتھ چھِ گژھان کمن سۭتۍ چھِ کتھ گژھان کمہِ آیہِ چھِ کتھ کرنہٕ یِوان ییٚلہِ یہِ مزاج حرمینن ہٕنٛدۍ خادمین آسن تھاوان یہوے مزاج چھُ عموٗمی طور اُمت مسلمس منٛز لبنہٕ یِوان بہرحال چھِ واضح تِم حالات یم حالات ونکس سٲرسٕے دُنیاہس منٛز اَسہِ برونٛہہ کَنہِ چھِ مگر امہِ باوجوٗد أسۍ چھِنہٕ واضح پننس مزاجس منٛز کینٛہہ پننس طبیعتس منٛز کینٛہہ پننس فٲصلس منٛز کینٛہہ پننس ڈسکشنس منٛز کینٛہہ واضح چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ یہ چھُ مبہم مزاج ان obvious مزاج غٲر واضح مزاج یہ مزاج چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ لبنہٕ یِوان سٲنِس گرس منٛز سٲنِس سماجس منٛز سٲنِس معاشرس سانہِ مسجد منٛز سٲنِس خانقاہس منٛز سٲنِس درسگاہس دارالعلوٗمس منٛز دۄن مفتی صٲبن چھِنہٕ پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ وۄنۍ اینوَل کانفرنس آسہِ تمہِ ساتہٕ آسان اکھ أکِس لرِ لور بِہِتھ دۄن مولوی صٲبن چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ مزاج رلان کینٛہہ یِم آسان تمی ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن کُنہِ ساتہٕ آسہِ کینٛہہ کلمات پرٕنۍ پھوکھ دیُن
مگر عمومی طور دلن مز زبردست قدوریت دلن مز نفرت یہ نفرت ہرمس پیمانس پہ ونکس لبنہ ہرمس پیمانس چین چونکہ اخ بوڑ طاقت ونکس چینس اخ ہسٹری اخ تاریخ اخ چین سولائزیشن اخ تہذیب اخ یلی یہ تہذیب وچھان اس پتہ ہندوستان دریائے سندھ تہذیب تہ وچھان عراق تہذیب مصر تہذیب یہ پران تہذیب یہ تم تہذیب یم سات ازچ تہذیب یم آز پانس مہذب ونان تم ٲسۍ نہٕ نٔنی تاریخس تمن اوس نہٕ وجوٗدٕے تاریخس یا امریکہ اوس نہٕ ہیوٚدُے یہِ چھُ کولمبسن ویدِ کوٚڑمُت چھُنا یہ تہذیب کِتھ کٔنۍ آیہِ فارسس یم چھُ اورٕ یورٕ ژٔلمٕتۍ لُکھ پریشانی حال تہٕ پتہٕ بسے کُنہِ جایہِ نتہٕ اوس نہٕ توٚتام جغرافیاہس منٛز یِہُنٛد زیادٕ وجوٗد چین اخ تہذیب اخ بہرحال مےٚ آو یہ ذہنس منٛز اس لیے اتھ تہذیبس اخ لٹریچر اخ ادب اخ چینس نا یہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یِم اتھ ادبس منٛز کہاوت آسن کتھٕ آسن یا حکایات آسن تِم حکایات چھِ اَسہِ بوزنہِ یا تِم چھِ اَسہِ عملاونٕچ ضروٗرت مگر دُنیاہس منٛز ییٚتنس تہِ تۄہہِ کانٛہہ کتھا میلہِ بیٚیہِ دیُت چیٖنن بہرحال وٕنکیٚنس ثٲبت تہِ کٔرِتھ یہِ چھُ اکھ آلٹرنیٹ پاور اکھ چھُنہٕ حظ أمۍ دیُت مُقابل پرٛٮ۪تھ جایہِ مطلب مسلمان قوم چھُ واریاہ بوٚڑ قوم واریاہ بوٚڑ مگر اَسہِ ہیوٚک نہٕ پنٕنۍ ایگزسٹنس دُنیاہس منٛز ثٲبت کٔرِتھ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس واضح چھُنہٕ یعنی صورتحال کۄس آیہِ درپیش کتہِ آیہِ کیٛاہ صورتحال چاہے یہِ غزہس منٛز چھِ چاہے یہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پوٗرٕ مُسلِم دُنیا چھُنہٕ واضح کینٛہہ تۄہہِ کیٛاہ چھُ محسوٗس گژھان تُہۍ کیٛاہ چھِ سمجھان یا تُہۍ چھُوا تی سمجھان یہِ واشنگٹن سمجھان چھُ تُہۍ چھُوا تی سمجھان یہِ ماسکو سمجھان چھُ کِنہٕ ریاضس منٛز چھُ سونچ بدل تتہِ چھِ ڈسکشن بدل تتہِ چھُ احساس بدل چینی تہذیبن چھِ اکھ مثالا اکھ پننس اتھ لٹریچرس منٛز بیان کٔرمٕژ سۄ بوٗزِو تُہۍ یتھ پوٗرٕ موضوٗعس سۭتۍ چھِ بڑٕ اتھ اکھ ہم آہنگی اکھ میچ اکھ بادشاہن وٕچھ خواب یہ چھِ حکایت کمہِ لٹریچرٕچ چینی لٹریچر بادشاہن وٕچھ خواب خوابس منٛز وٕچھُن پننس اتھ بیڈ روٗمس وٕچھُن تالوس اویزان اکھ لومڈی اکھ خواب چھُ نفسیات بہرحال اور ییٚلہِ أسۍ خوابُک تذکر کرو اَسہِ پیٚیہِ حضرت یوٗسف علیہ السلام یاد ییٚلہِ أسۍ خواب وٕچھو اَسہِ چھُ یاد پیٚوان محمد رسول اللہ ییٚلہِ تِمو فرمو اکھ حصہٕ چھُ خواب مومن سُنٛد نبوت کہِ وحیُک چھُنا کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ پریشٲنی ٲسِتھ اَسہِ چھِ اکثر پریشٲنی آسان سٲنۍ خواب چھِ اکثر آسان وۄنۍ زن چھِ اَسہِ مفتی صٲب مولوی صٲب زبردست دِلاسہٕ دِوان پتہٕ چھِ یِم زبردست امیُک ونان تعبیٖر وٲبیٖر عموٗمی طور چھِ سٲنۍ خواب آسان پریشان خیالی چھُنہٕ آسان معنی خیز چھُنہٕ آسان کانٛہہ تہِ انسان ہیٚکہِ معنی خیز خواب کُنہِ وِزِ وٕچھِتھ بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ چیٖز فرمو حضرت رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ 3 شخصن ہُنٛد دُعا چھُنہٕ زٕہٕنۍ رد گژھان 3 شخصن اکھ گوٚو سُہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ ظُلم گوٚو ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہ وٕچھزیو نہٕ یہِ کتھ مذہبس سۭتۍ چھُ تعلق تھاوان اگر أمِس پٮ۪ٹھ ظُلم گوٚو أمِس درٛاو ذہنہٕ منٛز ٲسہٕ منٛز درٛاس یہِ ہیٚکہِ برباد کٔرِتھ سٲرسٕے کیٛازِ خۄدا صٲبن فرمو أمۍ سٕنٛدِس اَہس تہٕ وَہس درمیان چھُنہٕ کٕہٕنۍ پردٕ خۄدایس تٔمِس گوٚو اکھ انسان ییٚمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گوٚو کیٛاہ حظ گوٚو بیٚیہِ فرمو رسوٗلِ پاک مول موج کرِ وَژھِ ؤنجہِ پننِس اولادس خٲطرٕ دُعا فرمو رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھ دُعاہس تہٕ خۄدایس درمیان چھُنہٕ کٕہٕنۍ پردٕ کٔژَس دُعا گٔے
بے فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرن وول انصاف کرن وول زیوٹ یہ بادشاہ آس یہ امیر آس یہ امام آس عدل وول انصاف وول فرمو رسول پاک یل یہ قومس متعلق کی دعا کرے فرمو پیغمبر سہ دعا گھس پروردگار سز بارگاہ من زہن تہ رد چینک بادشاہ شاید عدل پرور انصاف پسند ام کیا وچ خوابس مز کتہ وچھن پنہ پنہ بیڈ روم پہ ام کور اعلان پور مملکتس مز پور سلطنتس مز پور معاشرن سماجن آئی شش دن ہے بادشاہ نسا وچ خواب یہ پریشان امس ہسا باسو یہ مانی خیز خواب کانسا ایتو سہ ونتو امس خوابک تعبیر خوابک تعبیر اخ علم چھنا اس پرون پنن علامہ ابن سیرین یل اس قرآن یسو پرن اس پرو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یمس یوسف علیہ السلام اس پروردگارن خوابن ہند تعبیر علم اوس دتمت بادشاہس تہ کر پیو یاد مے چھ کس تام جیلس مز ترومت یل تم خواب وچ یہ چھا قرآن اے کر حظ نو بادشاہس خیال حضرت یوسف مظلوم جیلس مز یہ کن درجے کن جائے امس کھانا عدالت پرچھانی اما اگر بادشاہس خیال آو یا اس تیلے علم کیا وچ خواب بادشاہ وچ خواب یہ اعلان کران یا کہاں سا چھا اس میں ات خوابس کیا ون تعبیر ون چھنا یہ ژھور آسان چھنا ژھور مے ونی نفرا اخ ونان یتنس ژےٚ پتہ یہ واریاہ دکاندار ون کار چھُ کمٕے پہن بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ٹاسس پہ ٹاس چھُنہ حظ دپان یمو ہسا لوگ وۄنۍ سوٗدی کار کرُن یِتھ پٲٹھۍ یہوٗدۍ ٲسۍ نا کران مدیٖن کِس مارکیٹس منٛز ہے أسۍ دِمو تۄہہِ ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ تۄہہِ چھُ یوٗت اورٕ واپس دیُن ییٚتہِ چھِ واریاہ دُکاندار بوٗزُم یمو لوگ وۄنۍ انفرٲدی طور سوٗدی بینک قٲیِم کرُن اللہ تعالیٰ کٔرِن امہِ حرام نِش اَسہِ حفاظت پروردگارس منگو پروردگارا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کر پننہِ پننہِ ڈیرٕ سیر یم گٔے ظُلمٕکۍ اَتھ یُس سوٗد خار آسہِ یہِ گوٚو یہوٗدیتُک مِزاج یم پنجہِ چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ اِنسانس یلہٕ تراوان چھُ تعاقُب کران ہمیشہ اِنسانس یہِ بینک آسہِ یہِ انفرٲدی طور کانٛہہ سوٗد خار آسہِ زکاتُک بنٲیِو اصوٗل خٲراتُک بنٲیِو اصوٗل مدتُک بنٲیِو اصوٗل دلس منٛز یِیو اکھ رحم اکھ رحمتا گژھِ قٲیِم سٲرسٕے سماجس منٛز سٲری لُکھ درٛاے ہے بادشاہس نِش کرو کینٛژھا انعام حٲصِل اکھ چھُ اکہِ آیہِ خوابس تعبیر ونان بیاکھ چھُ اکھ پریشان حال گروستا اکھ اوس گامُک نا تۄہہِ چھا سمجھ یِوان تٔمۍ دوٚپ مےٚ تہِ حظ چھُ تھوڑا یہِ ألی بِہِتھ تھوڑا پتہ تہٕ بہٕ تہِ گژھٕ ہا بہٕ تہِ آزماو ہا قٕسمت بادشاہن اوس اعلان کوٚرمُت اگر مےٚ کانٛہہ خوابُک تعبیر ونہِ یُس تعبیر مےٚ دلس محسوٗس گژھِ یہِ چھُ صحیح تعبیر تٔمِس دِمہٕ بہٕ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ انعام یہِ کِسان آو أکِس جنگلہٕ مٔنٛزۍ برونٛہہ کُن وٕچھُن سۄرُپھ یہِ تھٲیزیو وۄنۍ یاد یہِ کۄس کہاوت چھِ چیٖنی کہاوت یاد روٗدا اَسہِ سارنٕے یہِ چھا کانٛہہ مُسلمان ہٕنٛز کہاوت پگاہ ؤنِو تُہۍ یہِ کیٛاہ اوس مولوی صٲب وَنان کہاوت کۄس چھِ یہِ چیٖنی کہاوت یہِ چیٖنی لِٹریچرٕچ اکھ کہاوت سانیو علماہو تہِ چھِ یہِ بیان کٔرمٕژ ہے سۄرپھا اکھ آو یِم ٲسۍ یِم ناگِن یِم ٲسۍ نا یِم سۄرپھ پرست سۄرپھن ہٕنٛز عبادت کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ بٔڑ تٲریٖخ چھِ سۄرپھن ہٕنٛدِس عبادتس پٮ۪ٹھ اکھ بٔڑ تاریٖخ اکھ یہِ تہِ چھُ اکھ بُت پرستی ہُنٛد اکھ آسپیکٹ اکھ مِزاج اکھ خٲر سۄرپھا اکھ آس دیوتا بٔنِتھ دوٚپنس ہے کیٛاہ سا بایا کوٚت نہ ہے کِہینۍ بادشاہس اوسُم تعبیر وَنُن دوٚپنس تعبیر دوٚپنس ژٕ کتہِ ہٮ۪ککھ ؤنِتھ تعبیر ونے ژےٚ بہٕ تعبیر ونے مگر یہِ ژےٚ اورٕ انعام میلی تمیُک نٮ۪صٕب گوٚو مےٚ دوٚپنس مُجرا بہٕ چھُس دوٚپنس گژھ بادشاہس ؤنۍ زِ یہِ چھُ لومڈی چھنا چٲنِس اتھ اصل ہسا چھُ وٕنکیٚن یتھ سماجس منٛز سٲری چال باز شٲطِر بدمِزاج کٲنٛسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ
برابردی کی بس برو کن اخ تو پت کن بیا مزاج بدل یہ مزاج ہے کہ یت قومس واران کرت برباد کرت یت ن کونس ٹنٹ طبیعت آس یت مزاجس ن کونس یہ کنسسٹنسی آس یت ونو تسلسل تسلسل چاہے غریب چھ چاہے امیر چھ چاہے پتھر پیومت چھ چاہے آسمان ست چون مزاج گھس دین کے حوال بدلن کی قوم کے حوال بدلن کی قومی حالات گھن ے مد نظر ژٕ گژھکھ محسوس کرن کیا چھ گژھان یہ گژھان چھ مےٚ چھُنہٕ پننہِ چوٗلُک خیال کینٛہہ مےٚ چھُ پننہِ مستقبلُک خیال مےٚ چھُ پننہِ فیوٗچرُک خیال دوٚپنَس ہے چاپلوٗسی چھے عام یتھ سماجس منٛز ییٚتہِ ژٕ حکوٗمت کران چھُکھ ہٮ۪س کر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بادشاہس نِش آو أمۍ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ اٮ۪کاڈِنٛگلی ووٚنُن نا یی ہے تۄہہِ چھِ حظ توجہ اٮ۪کاڈِنٛگلی کیٛاہ ووٚنُن دوٚپنَس ہے ییٚتہِ ہسا چھِ چاپلوٗس سٲری یہِ چھُ چاپلوٗسی ہُنٛد وٕنکٮ۪س سماج تہٕ معاشر ییٚتہِ ژٕ حکوٗمت کران چھُکھ ہٮ۪س کر انٹیلجنس کرُن متحرک مضبوط بادشاہس آیہِ یہِ تعبیٖر سٮ۪ٹھاہ پسنٛد امہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ ینامت آو نا وۄنۍ کتہِ چھُ انعام أمِس دیُن ہے نٮ۪صٕف کٔمِس چھُس دیُن چھُس نا أمِس دیُن أمِس دیوتاہس پننِس مگر أمۍ بدلٲو وتھٕے أمۍ دوٚپ آیہِ کتھا تہٕ گٔیہِ کتھا مۄکلیو بدلٲوٕن وتھ اوہو ہو ییٚتہِ چھِ کۭتیاہ وتھ بدلاوان امانتس کران خیانت اس کُس طبیعت چھُنہٕ اس کُس مزاج چھُ یتھ مزاجس منٛز صرف منفی اپروچ اوہو ہو توے ونیو علامہ اقبالن أمِس غلامس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ بروسہٕ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ مغلوب انسان چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ أمِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ بروسہٕ کٔرِتھ اچھا مگر وٕنے گوٚو رٮ۪تھٕے مےٚ وٕچھ دوٚیِم خواب کٔمۍ وۄنۍ کٔمِس ژھانڈِ یہِ یا أمۍ کِسانن اوس نہٕ پننہِ علمٕے ووٚنمُت أمۍ دوٚپ ہے وۄنۍ پریشان گوٚس بہٕ اَتہِ بہٕ متھنہٕ یِمہٕ مےٚ وۄنۍ پھاسہِ کوٗٹِس کھالن وۄنۍ کیٛاہ بہٕ یا بیٚیہِ اَمی وَتہِ یہِ چھُ ہُمِس ژھانڈان نا پننِس أمِس دیوتاہس چھُنا آلو کوٚرنَس تہٕ مۄخصر درٛاو یہِ واجہِ کِنۍ نٮ۪بر ژےٚ وَن سا بایا پٔتِم کَتہِ تھوٚوُتھ دوٚپنَس سُہ چھُ مےٚ اَتہِ امانت دوٚپنَس وۄنۍ دوٚپُس بادشاہن چھُ خواب وٕچھمُت دوٚپنَس کیٛاہ خواب نہ حظ بادشاہن چھُ خواب وٕچھمُت پننِس بیڈس یا بیڈ روٗمس بالکُل تالوس کِنۍ تلوار رزِ گٔنڈِتھ تلوار نا تلوار دوٚپنَس دوٚپنَس افسوٗس دوٚپنَس بادشاہس وۄنۍ ہٮ۪س کر أنٛدرٕ تہِ کر ہٮ۪س نٮ۪برٕ تہِ کر ہٮ۪س دُشمن چھُ وٕنکٮ۪نس کھڑا ژےٚ چھے جنگی حالات ژٕ چھُکھ جنگی حالاتن منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت تلوار چھِ اَویزان تۄہہِ چھا توجہ میانیو ٹاٹھیو حالات کم آسن کم نہ آسن مومن چھُ مومن ہے ٹھیٖک چھِ حظ مومن کیٛاہ چھُ ٲخر زمانٕچ مثال چھسو بہٕ دِوان تہٕ حدیث مُبارک فرمو حضرت رسول پاک ہے یِم آسنو اعلان کران دوستی ہُنٛد رفاقتُک خٲر سگٲلی ہُنٛد مگر اندر آسہِ نہٕ تہِ یہِ آسہِ ٹیبلس پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ الیکشن لڑُن آسہِ تمہِ ساتہٕ آسہِ کتھ بدل تمہِ ساتہٕ آسہِ نیریٹو بدل تمہِ ساتہٕ آسہِ مزاج بدل ییٚلہِ پالسی بناوٕنۍ آسہِ تمہِ ساتہٕ آسہِ طبیعت بدل فرمو رسول پاکس منٛز ٲخر زمانٕچ بیاکھ نِشٲنی یہِ وٕچھزیو یہِ چھُ مسلم شریٖفس منٛز حدیث ابو ہریرہ کران روایت کُس حظ کران روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو رسول پاکس منٛز والذی نفسی بیدہی فرمو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قسم چھُم تٔمِس پروردگار سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِس دستہٕ قدرتس منٛز نبی صٲبُن جانہِ اتھر چھُ لا تذهب دنیا حتی یاتی علی الناس یوم یوتام نہٕ یِم لُکھ وٕچھن سُہ دۄہ وٕچھن یِم لُکھ
تم حالات وچھن یم لوک لا یدری قاتل فیما قتل قاتلس آسہ نہ پتہ مے کیاز کور قتل یہ فرمو رسول پاک قاتل آسہ نہ سمجھانی قاتلس آسہ نہ پتہ یہ کس پروگرام قاتلس آسہ نہ پتہ مے کیاز کور قتل فرمو بے رسول پاک ولا مقتول فیما قتل اس یہ مارنی امس آسہ نہ بچارس پتہ بہ کیاز مورہس بے آز زدس مز تو کیاز آز یہ فرمو حضرت رسول پاک یم حالات آسن کت تام گمت سمجھو تھی یعنی یم حالات یہ فرمو رسول پاک یہ سدو یہ آسن یہ اقوام یم آسن آخر زمانے یم اقوام آسن یم آسن بظاہر خیر سگالی ہن جذب دوستی ہن جذب رفاقتک جذب مگر یم ساتن اس وچھان آسو ات آسن اندر تھی توجہ سان بوزو بادشاہ کچم وون وہ خواب کچم بادشاہ گو زبردست خوش بیہ نا مالا مال گو بچار یہ آمہ کھوپر مز درامت یہ کیا گو ہے مگر ون آو یہ امی وتہ ون بدل وت یل ون دیوتہن وونس ام سند خدائن وونس ہے ون کرتا حساب ام تج تلوار تو لاریوس پتہ دپنس محنت کر میں بادشاہ ست بت لاگے میں تو ژکس کیا ہے دوریس دیوتن بدلو پن نا سہ وت بدلون یا کیا کورن سہ واجہ من ژاو یہ پھوکھ اتھن پھوکھ تجھا سمجھ گوا دم خواب مگر ونے گو مز ریت زٕ ریت میں تریم خواب وچ کم بادشاہ یل تریم خواب ترمس خوابس مز وچ ام پنسے بیڈ رومس اویزان اخ کٹ اخ ذبح کرت بڑ خوبصورت کٹ یل ہو واپس آو ون نا بی ون سہ دان ہمس نا ے سہ ون لفظ ون کر بہ غلط ون دوائی نی ے بہ پتہ ون بدلاو بہ وت کی ام دپنس پرواے چھ کی گژھ تیل کیا فرق روز موبودس تو عبدس یس تیل کیا فرق روز چٲنِس دیوتاہس تو ے روزی نی تیل فرق کہین گژھ ونس ون چھ پورٕ امن قٲیِم اطمینان سکون ون چھ کٹ سن سہ مزاج کٹ چھ پنن پان ذبح کرناوان مگر لکن چھ عیش کرناوان ون چھ امن ون چھ آشتی ون چھ سکون ون چھ رات بادشاہ آو ون یل ہو آو نا واپس یہ آو ون آو یہ معافی منگان پنس دیوتس ون ترشونی کرو حساب ژٕ رٹ ون زیادہ بہ رٹ کمے تکیاز چھ سورُے چونے دیوتن ونس مے نا چھُ ضرورت کہین یہ اوس اکھ امتحان اکھ بیٚیہِ ٲس یہِ اکھ مثال یہ سماج اوس تی اوسُکھ ژٕ تہِ گۄڈنِچ پھِرِ یُس خواب وٕچھ بادشاہن سماج اوس دُپن دلاز سماجس منٛز ٲس کیٛاہ چاپلوٗسی دھوکہٕ دہی یۄس یہِ دھوکہٕ دہی تہٕ چاپلوٗسی سماجس منٛز ژٕ اوسُکھ امی سماجُک فرد ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ سۭتۍ تہِ دھوکہٕ ژےٚ بدلٲوٕتھ دوٚیمہِ وِلہِ ییٚلہِ آکھ ژٕ مِزاج اوس بدلیومُت لُکن ٲس جنگ قتلہٕ غارت گٔری خوٗن ریزی تۄہہِ چھا سمجھ یِوان دوٚپنس ژٕ تہِ آکھ مےٚ تلوار ہٮ۪تھ کوٚرتھم وار دوٚپنس وۄنۍ چھُکھ ژٕ ترٛیٚیمہِ پھِرِ مےٚ معٲفی منٛگان بہٕ حظ آوُس سورُے ہٮ۪تھ دوٚپنس دراصل چھُ وٕنکٮ۪نس سماج امن پسنٛد سماج چھُ وٕنکٮ۪نس سماجس منٛز چھُ امن آشتی کانٛہہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ غلط زاگان کینٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ بُرٕ وٕچھان کینٛہہ نہ أسۍ یِمو بیٚیہِ گۄڈنِکِس حدیٖثس پٮ۪ٹھ رِوایت کُس اوس کران تۄہہِ آوٕ سمجھ کتھ کِنہٕ نہ کتھ آیا سمجھ روایت کُس کران معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارک کتھ منٛز مسند احمدس منٛز فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ٲخر زمان آسہِ اقوام آسن بادشاہ آسن عمرا آسن وزرا آسن تم یم اعلان آسن کران برادری ہُنٛد امنُک عالمی بھٲے چارُک مگر أنٛدرٕ آسہِ نہٕ تہِ أنٛدرٕ آسہِ نفرت أنٛدرٕ آسہِ قدوٗریت أنٛدرٕ آسہِ حسد
یاد تھٲیزیو یوٗرپس منٛز چھُ سانہِ کھۄتہٕ اِنفراسٹرکچر چھُنہٕ حظ تَتھ واتو أسۍ واتو حظ خوٗبصوٗرتی چھےٚ حظ مگر یُس تَتہِ سیاحت چھُ یُس تَتہِ ٹوٗرِزم چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ ایگریشن کینٛہہ تَتھ منٛز چھُنہٕ ایگریشن تَتھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھےٚ سسٹینیبل ٹوٗرِزم سسٹینیبل بیٛاکھ گوٚو زن تہِ چھُ ایگریشن زن تہِ چھُ فاتحان غروٗر ہُتھ تہٕ یتھ گژھِ واریاہ فرق ہُہ چھُ روزوُن یِم چیٖز چھِنہٕ روزوٕنۍ کینٛہہ تِکیازِ دِل چھِنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ دِلن منٛز چھنہٕ صفٲیی کینٛہہ یہِ ناپٲکی چھِ اَسہِ تہِ دِلن منٛز لبنہٕ یِوان یہِ نفرت چھِ اَسہِ تہِ دِلن منٛز لبنہٕ یِوان أسۍ تہِ چھِنہٕ اکھ أکِس سۭتۍ رُت کانٛہہ چاہان کینٛہہ ہتا تُہنٛز چھنہٕ مارکیٹس منٛز کتھٕے وۄنۍ کٔرِو تُہۍ سوٗد خٲری ہُنٛد کار یہِ چھنہٕ کتھٕے ییٚتہِ چھُنہٕ مِمبرس پٮ۪ٹھ أسۍ اکھ أکِس مُتعلق رُت کانٛہہ چاہان چھِ حظ کانٛہہ چاہان مےٚ چھنہٕ ہُمِس مِمبر وٲلِس سۭتۍ برابردی تٔمِس چھنہٕ مےٚ سۭتۍ سُہ چھُ أنٛدری مےٚ سۭتۍ نفرت کران بہٕ چھُس أنٛدری تٔمِس سۭتۍ نفرت کران بظٲہِر چھُ اعلان برادری بھایی چارٕ اُخوت میانیو ٹاٹھو وۄنۍ وٕچھزیو معاذ ابن جبل چھُ فرماوان دپان فقیٖل یا رسول اللہ عرض آو کرنو رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کیازِ حظ گژھِ یہِ کیازِ گژھِ یِم حالات کیازِ گژھن یِم یہِ اندر نٮ۪بر کیازِ آسہِ فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذالک برغبت بعضہم الی بعض ورحبت بعضہم الی بعض فرموکھ صرف آسہِ یہِ وجہ خوف تہٕ لالچ کیٛاہ حظ آسہِ خوف تہٕ لالچ یا آسہِ کُنہِ جایہِ خوفہٕ سۭتۍ یا آسہِ کُنہِ جایہِ لالچہِ سۭتۍ یہِ برادری ہُنٛد اعلان برادری ہُنٛد نعرٕ اصل آسہِ نہٕ رفاقت کُنی جایہِ اصل آسہِ نہٕ برادری کُنی جایہِ بھایی چارٕ آسہِ نہٕ کُنی جایہِ یہِ آسہِ ہِرس بیٚیہِ آسہِ خوف ییٚمہِ دُنیاہس منٛز یہِ صوٗرت حال بنٲومٕژ آسہِ فرماوان حضرت رسول تاجدار ٲخر زمانٕچ اکھ مثال اکھ کٔر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ نبی صٲبنہِ فرمانہٕ مُطابق اتھ پٮ۪ٹھ کرو غور و فکر اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق اللہُمَّ صلی وسلم علی